अपनी केमन आछे बोलो ठंडा लागছে ना हम लोग ये ठंडा का मौसम में सबसे पहले मैं केरला थे इसलिए हमार गए थे कोई भाषा किचु भाषा नहीं है सिर्फ बाला भाषा আছে इसलिए आप लोग एडजस्ट करेंगे ना मेरा टुकड़ा टुकड़ा हिंदी को হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ ফাদার বলছেন আমি কেরালা থেকে এসেছি তাই বেশি ভাষা জানি না তাই আপনারা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন ঠিক আছে एडजस्ट करेंगे ना হ্যাঁ हम नाचेंगे ना হ্যাঁ हम गाएंगे ना हाँ मैं यीशु को धन्यवाद करेंगे ना হ্যাঁ हाँ है दैट्स व्हाट ओके सुपर ओके अभी मैं बहुत बार देखा है ठंडा का मौसम में बहुत सारा लोग आग के सामने बैठते हैं ना क्यों गरम ফাদার বলছেন যে আমরা অনেকজনকে দেখেছি এই ঠান্ডার সময় আগুনের কাছে বসে তারা কেন আগুনের কাছে বসে গরম হওয়ার জন্য अभी आप लोग को भी वैसा बैठने के लिए चाहता है क्या আপনাদের এরকম মন চাইছে কি আগুনের কাছে বসবো हमारा आग का नाम है जीसस ओके আমাদের আগুনের नाम হচ্ছে সে যিশু हमारा आग का नाम है जीसस ओके पवित्र आत्मा जैसा है अगर हमारा दिल में हमारा जीवन में हमारा पूरा निवेदन में पवित्र आत्मा आएगा तब हमारा जीवन भी एकदम गर्म हो जाएगा ठीक है सुन जाओ दिस इज व्हाट आई नो माय ओके टुकड़ा टुकड़ा बंगाली अभी हम लोग हमारा जीवन में पवित्र आत्मा आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे ठीक है विशेष रूप से পবিত্র আত্মা আসার জন্য আমাদের জীবনে আমরা বিশেষ করে প্রার্থনা করব हम सब लोग आंख बंद करेंगे সকলে চোখ বন্ধ করি हमारा जीवन में जितना कष्ट है नष्ट है दुख है যত কষ্ট দুঃখ আমাদের জীবনে আছে सब पूरा निवेदन का ऊपर पवित्र आत्मा आने के लिए সব কিছুর উপরে যেন পবিত্র আত্মা বিরাজ করেন তার জন্য हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप होने के लिए আমাদের জীবনে যেন পবিত্র আত্মা হস্তক্ষেপ করে তার জন্য हम एक साथ पवित्र आत्मा के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे আমরা সবাই একসাথে পবিত্র আত্মাকে জন্য প্রার্থনা করি ओ आत्मा पावन आत्मा हमारे बीच है आत्मा पवित्र आत्मा कृपा से जीवन दारे आत्मा पावन आत्मा हमारे बीच में है पीछे गाइए आत्मा पावन आत्मा हमारे बीच में है और एक बार आत्मा पवित्र आत्मा हमारे बीच में है आत्मा पवित्र आत्मा कृपा से जीवन दरे पिता की आत्मा पुत्र ईश्वर की आत्मा जीवन की आत्मा आए
पिता की आत्मा पुत्र ईश्वर की आत्मा जीवन की आत्मा आए गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया आत्मा पावन आत्मा आत्मा पावन आत्मा आत्मा पावन आत्मा हमारे बीच में विश्वास कीजिए आत्मा पावन आत्मा हमारे बीच में आत्मा पवित्र आत्मा ज्ञान से जीवन भरे पिता की आत्मा पुत्र ईश्वर की आत्मा पिता की आत्मा पुत्र ईश्वर की आत्मा पिता की आत्मा पुत्र ईश्वर की आत्मा जीवन की आत्मा आए गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया पूरा दिल से गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया आराधना यीशु आराधना पीछे गाइए आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना पीछे गाइए आराधना पिता आराधना पवित्र आत्मा आराधना आत्मा आराधना और एक बार सारे दिल से आराधना आत्मा आराधना 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 यीशु आराधना 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 पिता आराधना आराधना आत्मा आराधना फिर से आराधना 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 आराधना
आत्मा आराधना हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 पिता हालेलुया হাততালি দিয়ে গায় হালেলুয়া हालेलुया आत्मा हालेलुया लास्ट टाइम हालेलुया 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 आत्मा हालेलुया आराधना 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 यीशु आराधना 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 पिता आराधना 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 आत्मा आराधना आमीन আমেন। जोर से बोलिए आमीन। अब लोग का सर दिल में अभी खुशी है क्या? Are you happy man? Yes, sure. ऐसा है तो जॉर्ज से हालेलुया बोलिए। Amen. That's it. That's the power of God. Okay. Super. बैठिए कृपया बैठिए आप लोग सब। बैठिए 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 বসুন আপনি বসুন। ঠিক আছে। अभी ये ठंडा का मौसम है। मैंने आपको बोला है हम लोग अभी बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा यहाँ पर बहुत ठंडा है अभी सोने का टाइम है लेकिन आप लोग सब लोग यीशु का प्यार के कारण इधर आप लोग आए ना আজকে অনেক ঠান্ডা আছে, জানি অনেক এখানে বসতে অসুবিধা, কিন্তু যিশুর ভালোবাসার জন্য আমরা সকলে এখানে বসে আছি। पर क्या चीज के कारण आप लोग का जीवन अभी आप लोग इधर रख दिया है अभी কোন কি কারণে আপনার জীবন আপনারা এখানে এসেছেন জীবন নিয়ে? In other words, why did you come here today? কেন আপনারা এখানে এসেছেন? কি কারণ, কি কারণে এসেছেন বলি? Shanti Bhavana. There is no difference, okay, between you and me. Okay, I'm a brother only, and I've just got this kapada, holy kapada. Okay, and do not think that I am a priest. I'm not a priest. Actually, I wanted to become a priest, but मैं चाहता हूँ एक पुरोहित बनने के लिए, लेकिन अभी तक मैं पुरोहित नहीं बन गया, इसलिए हम लोग एक है, ओके, ठीक है। मैं एक ब्रदर है, आप लोग का ब्रदर है, आप लोग का बेटा है, आप लोग का भाई है, बहन है, भाई है, भैया है, जैसा है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है हम लोग। अभी मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ कि आप लोग अभी इस समय इधर यीशु का सामने बैठते हैं, इसका कारण क्या है? सच में बोलिए। সত্যি করে একটা কথা বলবেন যে আপনারা ঈশ্বরের কাছে যিশুর কাছে বসে আছেন, সেটার কারণটা কি, সেই সত্য কথাটা আমাকে বলবেন দয়া করে। सिर्फ यीशु का वचन सुनने के लिए और कुछ? শুধু কি ঈশ্বরের বাণী শোনার জন্য, না আরও কিছু, অন্য কিছু? Yes, she told that, and he told, of course, शांति मिलने के लिए ना। শান্তির জন্য কেউ এসেছে, কেউ নানা রকম অন্য অন্য কথা বলবে, কেউ শান্তির জন্য এসেছে। और कुछ है क्या? मेरे प्यारे दीदी लोग, हमारा कष्ट हमारे जीवन में बहुत सारा दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। আমাদের অনেক দুঃখ কষ্টের জন্য আমরা এখানে আসছি প্রায়। इसीलिए ना आप इधर आया, দুঃখ কষ্টের নিবারণ করার জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি, তাই না? मैंने सही बोला ना? আমি কি ঠিক কথাই তো উনি বলেছেন, তাই না?
आप लोग के दुख के कारण, आप लोग का कष्टता के कारण, आप लोग का मुश्किल के कारण और कुछ बीमारी के कारण अभी इधर आप लोग यीशु के सामने वचन सुनने के लिए बैठते हैं ना। দুঃখ কষ্ট বা নানা রকম অসুখ বিসুখের জন্য বা নানা রকম आप আমাদের लोग हमारा जिंदा वाले यीशु पर भरोसा रखते हैं ना। জীবন্ত যিশুর উপর ভরসা রেখেছি বলেই আমরা এখানে এসেছি, তাই না? और अभी मैं आपको और सिर्फ एक प्रश्न पूछने के लिए चाहता हूँ। আরেকটা প্রশ্ন আমি আপনাদের সকলকে বলছি। So as you said, it is your crosses, crises and challenges that actually led you to this center. আপনি বলেছেন যে আপনাদের এই নানা রকম ক্রুশ আছে, জীবনে দুঃখ কষ্ট আছে, সেই জন্য আমরা এখানে এই সেন্টারে এখানে এসেছি। So मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, क्या आप लोग अपना क्रूस को प्यार करते हैं क्या? আপনারা কি আপনাদের ক্রুশকে ভালোবাসেন? That's it. You know, my dear brothers and sisters, you know, it is your crosses that made you to sit before the Christ Jesus. আমাদের আমাদের সেই ক্রুশের দ্বারাই আমাদের যে জীবনে আসে, সেইটার দ্বারাই আমরা কিন্তু যিশুকে দেখতে পাই। We are Christians. আমরা সকলে খ্রিস্টান। हमारा यीशु मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 26 में लिखता है। মত্তি 16:26 এইভাবে লেখা আছে। क्या है क्या लिखता है? कृपया एक जन पढ़िए। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় করে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কি লাভ হবে? কিংবা মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কি দিতে পারবে? If you want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. क्रूस उठाना है। তখন যিশু শিষ্যদের বললেন, কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। Because we are Christians, क्योंकि हम लोग ईसाई हैं। সেই জন্য আমরা হচ্ছি খ্রিস্টান, সেই জন্যই सारा पूरा दुनिया क्रूस के दूर करने के लिए चाहता है। সারা পৃথিবীর লোক এই ক্রুশকে দূর করার চেষ্টা করছে, Just दूर। শুধু একটু দূরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। all the religions इस दुनिया में लोग का विश्वास लोग को क्या बोलते हैं, सिखा देते हैं। যত অন্য ধর্মের লোকরা যে সকলেই তারা এইভাবেই করে, তারা ক্রুশকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। Run from your sufferings, take away your sufferings. তারা সেই তাদের দুঃখ কষ্ট থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চায়। But this man, no, Jesus Christ, he tells us, take your cross and follow me. কিন্তু যিশু একটা কথা আমাদের সকলকে বলছে, তুমি তোমার ক্রুশ তুলে নাও। मैं आपको एक वचन बोलूंगा, ठीक है? একটা বচন আমি আপনাদের বিশেষ করে বলছি কথা। इन केरला में एक युवती था, अभी तो मर गया है। কেরালাতে একজন যুবতী মেয়ে ছিল, সে তো মারা গেছে, তার কথা বলছি। She was actually just 25 years old. তার 25 বছর বয়স ছিল। She was such a beautiful girl, okay? So marvelous to see her. খুব সুন্দর একটা মেয়ে ছিল, খুব ভালো ভদ্র। But she fell in love with Jesus Christ. কিন্তু সে যিশুর ভালোবাসায় পড়েছিল। And do you know what happened to her then? কিন্তু আপনি জানেন সে সময় কি হয়েছিল? जब वो लड़की यीशु को प्यार करने शुरू किया है, उसी समय से मरण तक एकदम मुश्किल था। যিশুর কাছে যখন সে গেল ভালোবাসা, মৃত্যু অবধি তার সঙ্গেই সে ছিল। She was a professor in one of the very famous college in Kerala. তিনি কলেজের একটা খুব ভালো কেরালাতে একটা ভালো কলেজের খুব ভালো একটা প্রফেসরের ছিলেন। And meanwhile, she was affected with a cancer. এবং ঠিক সেই সময় সে ক্যান্সারে রোগগ্রস্ত হলো। Do you know what kind of cancer it was? আপনারা জানেন সে ক্যান্সারটা কেমন ছিল? It was a cancer on face. ক্যান্সার It was a cancer on face. তার মুখের ক্যান্সার চেহারা। ছিল, তার মুখের মধ্যে ক্যান্সারটা ছিল। মুখে ছিল। In Malayalam also we say mukham only, okay? Mukham. So you know what happened is, আপনারা জানেন তারপর কি হলো? one by one her eyes fell away, then her nose went away, and all their faces decayed. তার
তার একটা একটা করে তার চোখ পড়ে গেল, তার তার যে নাক আছে সে সব কিছু, চোখ সব কিছুতে পড়ে গেল। But still then, she was going every day to the church by walking 6 kilometers. কিন্তু প্রত্যেক দিনতে 6 কিলোমিটার হেঁটে সে গির্জায় যেত, চার্চে। She wanted to do one thing only. She She- wanted to receive Jesus Christ. তার শুধু একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি একটু যিশুকে দেখতে চাই। This is not a story that I am framing to tell before you, okay? এটা আমি আপনাদের বলছি এই কথাটা, মানে সত্যি করে আমিও তার তার সেই দৃঢ়তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। But I am speaking about a literally a life that I have heard and witnessed. তার সেই সেই অনেক একটুখানি আমি তার সাক্ষ্য একটুখানি আমার জীবনে আমি শুনেছিলাম। And at the end, she lost her mouth also, teeth also was She- decayed. শেষে তার সেই জিভ এবং তার মুখ সেও তো হারিয়ে ফেলেছিল, এমনভাবে তার হয়েছিল দেখতে अभी একদম अभी कैसे यीशु को स्वीकार करते हैं? मुंह नहीं है ना? हैं? अभी कैसे स्वीकार कर सकते हैं? কমিউনিয়ন কেমন করে নেবে, যিশুকে কেমন করে স্বীকার করবে, তার তো মুখ নেই, মুখও চলে গেছে, ক্যান্সারে খারাপ হয়ে গেছে। But কিন্তু सकते हैं. You know what she did? আপনার জানেন সে কি করতো? She asked her doctor to open her stomach. তিনি তার ডাক্তারকে বললেন আমার পেটটা একটু কেটে দাও। And she asked the doctor to put a tube. তিনি বললেন সে পেটের মধ্যে একটা টিউব দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। She received that Jesus Christ, the Holy Eucharist, and diluted into a water. সেই যখন সেই যিশুর দেহটা সেটা জলের মতো করে সে খাবে, And she poured that water through the hose, to the pipe to the stomach. এবং সেটা সেই হোস্টের মধ্যে দিয়ে সে এইভাবে খেতে লাগলো। She was never complained about her sickness and সে cancer, কখনো তার নিজের সেই অসুস্থতার জন্য সে কখনো কমপ্লেন করেনি, but ever smiling. Whoever went to see her in a hospital with many words, actually she consoled them. যতজন তাকে দেখতে যেত তারা সে তাদের কিছু বলতো না, কিন্তু সে তাদের সান্ত্বনা দিত। তার এমনই তার জীবন ছিল, অন্যজনকে সান্ত্বনা দিত। There is a story of a beautiful young woman called Achna George. অর্চনা জর্জ, তার নাম ছিল অর্চনা জর্জ। তার এই রকমই একটা গল্প স্টোরি। She never complained against her sickness. That কোনোদিন সে তার অসুখের জন্য কখনো পর্যন্ত অভিযোগ করেনি। because it is written in Romans 8:35. রোমিও 8 অধ্যায় 8:35, 8 অধ্যায় 35 পদে এইভাবে লেখা আছে। क्या है क्या? वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? রোমিও 8 অধ্যায় क्या पौलुस रोमियो को क्या कहते हैं वहां पर? রোমিও 8 অধ্যায় 35 পদে আমরা दाढ़ी দেখি। दाढ़ी. Come on, tell me what it is. রোমিও 8:35. 8:35। তাই খ্রিস্টের তেমন ভালোবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোনো ক্লেশ বা সংকট কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব কিংবা কোনো বিপদ, কোনো তলোয়ার কি করতে পারবে? Did you read that? তোমাদের খ্রিস্টের তেমন ভালোবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোনো ক্লেশ বা সংকট কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব কিংবা কোনো বিপদ, কোনো তলোয়ার কি তা করতে পারবে? That's it. Okay. No, nothing can separate us from the love of God. Nothing can separate us from the love of God. কোনো কিছু ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে আমাদের কেউই বঞ্চিত করতে পারবে না। यीशु का प्यार से अत्याचार ना मुश्किल ना बीमारी और ना तलवार यीशु का प्यार से दूर नहीं हो सकता है। কোনো কিছুই আমাদের যিশুর ভালোবাসা, সেই যিশুর সেই সংকট থেকে যা কিছু আমার জীবনে আসুক, নির্যাতন, ক্ষুধা, বস্ত্রাভাব, কেউ আমাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। अभी अब हमारा जीवन के आगे सिर्फ एक प्रश्न अभी बाकी है আমাদের कि জীবনের आप लोग विश्वास करते हैं क्या जिंदा वाला यीशु को? জীবনের একটাই প্রশ্ন আছে আপনাদের কাছে আমার, আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যিশুকে? जॉर्ज से
Because we have to know, सबसे पहले हम लोग जानना है कि हमारा यीशु कौन है। জানেন সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে যিশু কে। अब लोग बोलिए हमारा यीशु कौन है। আপনারা বলুন আপনাদের জীবনে যিশু কে। This was the very doubt when disciples were facing that storm in the midst of the sea. যখন আমরা দেখি একবার যিশুকে, যখন তারা সেই সমুদ্রে দেখলো সেই শিষ্যেরা, তখন একটু যিশুকে সন্দেহ করলো, যেটা সত্যি যিশু কি না, তারা একটু সন্দেহ করেছিল। Because they were asking Jesus, we are going to be perish. তারা বলছিল যিশু, আমরা এক্ষুনি আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। अब लोग कृपया मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 মথি 8 অধ্যায় वचन संख्या 23 to 27। মথি 8 অধ্যায় 23 থেকে 28 পদ। कृपया পরে তিনি নৌকায় উঠলে তার শিষ্যরা তার অনুসরণ করলেন, আর হঠাৎ সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, এমনকি ঢেউয়ের চাপে নৌকোটা প্রায় ডুবুডুবু হচ্ছিল। তবু তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাই তারা কাছে গিয়ে এই বলে তাকে জাগিয়ে তুললেন, প্রভু ত্রাণ করুন, আমরা তো মরতে বসেছি। তিনি তাদের বললেন, হে অল্প বিশ্বাসী, তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন? তখন তিনি উঠে বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন, তাতে মহান নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, ইনি কেমন লোক, বাতাস ও সমুদ্র যে তার প্রতি বাধ্য হয়। They were also asking the same question sometimes in the midst of our life that we also ask. যারা এইবার প্রশ্ন করেছে, আমরাও আমাদের জীবনে আমরা এইরকম একই প্রশ্ন করে থাকি মাঝে মাঝে। What sort of man is this that even the winds and the sea obey him? What? সেই যে সমুদ্র এবং বাতাস যে আসলো জীবনে, এইটা আসলে কি? Because we have to know that who is Jesus Christ. যেন আমরা জানতে পারি যে কে যিশু। कृपया आप लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 16 पढ़िए। মথি 16 অধ্যায় 16 পদে আমরা পড়ি। মথি 16:16। यीशु वहां पर पूछते हैं मैं कौन हूँ। शिष्य लोगों को पूछते हैं वहां पर। ওই সময় যিশু একটা শিষ্যদের জিজ্ঞেস করছে যে আমি কে, এই বিষয়ে সেখানে লেখা আছে। সিমন পিতর তিনি তাদের বললেন, But who do you say that I am? তোমরা কি বলো যে আমি কে? Then Simon Peter answered, কিন্তু সেই পিতর উত্তর দিলেন, You are the Messiah, আপনি সেই খ্রিস্ট জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, Son of the living God. আপনি সেই জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র। What son of the living? जिंदा वाला परमेश्वर की पुत्र है। আপনি সেই জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। Actually, we have to understand that वही हम समझना है। আসলে এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমাদের বুঝতে হবে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, এটা আমাদের বুঝতে হবে। जब हम लोग यही बात समझेगा तब जिंदगी एकदम मस्ती होगा। যখন আমরা এই জিনিসটা জানতে পারবো, তখন আমাদের জীবন একেবারে বদলে যাবে। Doesn't matter what your crisis, crosses, challenges are. যা কিছু হয়েছে, যা কিছু হোক জীবনে, সেটা কোনো ব্যাপারই না। हमारे ईश्वर का नाम जीसस है। আমাদের ঈশ্বরের নাম যিশু। हमारा मुस्लिम लोगों को उन लोग का ईश्वर को आराधना करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, उन लोग का रिलीजन में तजबीर नहीं है, मतलब पिक्चर इज नॉट देयर फॉर दैट रिलीजन, राइट? इस्लाम। মুসলিমরা যখন তারা ওই ঈশ্বরের আরাধনা করে, তাদের সেই ওখানে কোনো পিকচার, কোনো ছবি টবি কিছু নেই। They believe that there is a God up there. That's why they bend their knees and look above. তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর ওপরে আছে, সেই জন্য তারা হাঁটু গেড়ে এবং সেইভাবে ওপরের দিকে তাকায়। मैंने सही बोला ना? আমি ঠিক বলেছি তো? Okay. Our dear Hindu brethren, okay, they will also love their God
and they're going to the temples to worship their God, right? আমরা যে কি হিন্দু ভাই বোনদের জন্য তারাও তাদের মন্দিরে গিয়ে তাদের ভগবানের পূজা করে বা আরাধনা করে, But, কিন্তু Didi, but Kintu. our God is not a God above there or beside there, but inside. আমাদের গড ওপরে না সাইডে না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ভেতরে আছে। That's why He took the form of a living flesh in the Eucharist and coming every day into our hearts to understand our crosses, crises, and challenges. সেই জন্য প্রত্যেক দিন সেই পবিত্র রুটির আকারে তিনি আমাদের মধ্যে আসেন এবং সে রক্ত মাংস হয়ে আমাদের মধ্যে বাস করেন সব সময়ের জন্য। That is what Christianity is. সেইটাই হলো আসল খ্রিস্টান রীতি। क्रूस जोड़ के नहीं, क्रूस पकड़ के। ক্রুশকে ছেড়ে না, ক্রুশকে ধরে। ठीक है, हम लोग इधर ठीक है, आप लोग का जीवन में कुछ कष्टदायक है, प्रार्थना करना है, लेकिन कैसे प्रार्थना करना है मैं अभी आपको बता दूंगा। হতে পারে আপনাদের জীবনে অনেক কষ্ট দুঃখ আছে, সেই জন্য আপনারা প্রার্থনা করেন, বা কী করতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। In my home, okay, my home, আমার বাড়ির কথা বলি। we are three. I have an elder brother and an elder sister. আমার একটা বড় বোন আছে, বড় একটা ভাই আছে, আর এক বড় দিদিও আছে। And my elder brother has 2 sons and 1 daughter. আমার বড় ভাইয়ের 2 ভাই এবং 2 ছেলে এবং একটা মেয়ে আছে। First one's name is Henoch, প্রথমটার নাম হেনক, then Moses, দেন মোসেস, then Elizabeth. এবং মেয়েটাই হচ্ছে এলিজাবেথ। You know, okay, Henoch is good, far better, হেনকটা ঠিক আছে, ভালো, but Moses কিন্তু মোসেস is an extraordinary man. You know why? ওইটা একটু অন্য রকম আছে। The very day that he born to the world, যেই দিন সেই যে পৃথিবীতে আসলো, doctors came to know one thing. ডাক্তার একটা জিনিস জানতে পারলো, He does not have thyroid gland. ইট ডাজ নট হ্যাভ, Thyroid gland. তার থাইরয়েডে একটা গ্ল্যান্ড আছে, গ্ল্যান্ডে একটা থাইরয়েডের এরম আছে, সে ডক্টর জানতে পারলো সেই দিনই। थायराइड ग्लैंड नहीं है तो हम लोग हमारा इसको जीवन अंतिम तक दवाई खाना पड़ेगा। থাইরয়েড আর গ্ল্যান্ডটা এমনই জিনিস, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের ওষুধ খেতে হবে। Our family was so sad, okay? তার বাবা খুবই দুঃখ পেলেন এই কথা শুনে। But you know what my brother told me? কিন্তু তার দাদা আমাকে কি বলেছে তুমি জানো? Daboni, Jesus loves us. That's why Jesus gave us a mauka in order to love him back. যিশু যা কিছু দিয়েছেন তাকে সব কিছু দিতে হবে, কিন্তু আমরা তাকে কিছু দিতে আমাদের দরকার নেই। हमारा जीवन में जो कुछ संकट है, कष्ट है, सब मौका है ईश्वर को वापस प्यार करने के लिए। আমাদের যা কিছু জীবনে যা কিছু আছে, আমাদের দুঃখ কষ্টগ্রস্ত, সেই কথা আমাদের ঈশ্বরকে দিতে হবে, আমাদের দেখাতে হবে, ওইভাবে চলতে হবে। Because that's why Jesus would say in Matthew chapter 28 verse, মথি 28 অধ্যায়ে এইভাবে লেখা আছে। एक अंतिम में एक वचन है वहां पर, chapter 28 एक अंतिम में 28 অধ্যায় 20 পদ, I am with you always till the end of your আমি age. প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি যুগান্ত পর্যন্ত। This is what I have to tell you, my dear Christians. We are Christians and dare enough to challenge the world by taking the cross and following our Christ, because he is a living God. আমি আপনাদের বলছি, আমরা সেই খ্রিস্টীয়, আমরা প্রত্যেক দিনের ক্রুশ আমরা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আমরা উঠাই এবং আমরা সেটা নিয়ে চলি, আমাদের জীবন পথে আমরা সফলতা পাব। सुन जाओ, आज से कुछ होगा तब अब रोएंगे, हैं? रोएंगे अब नहीं, बल्कि हम लोग मुस्कुराना पड़ेगा, ठीक है? Because we are Christians, okay? Do not cry. You can cry, but moreover at the end you have to say thank you Lord, धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझको भी एक मौका मिल गया है। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया,
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, वो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, मेरा जीवन में सब कुछ मिला। जब हमारा जीवन में कुछ संकट आएगा, इसका मतलब एक ही है, यीशु हमारा जीवन में आया है। যখন আমাদের জীবনে অনেক সংকট হবে তখন তার একটাই আমাদের জানতে হবে যে যিশু আমাদের জীবনে এসে গেছে বা আসছে। Even if it is bad for you, God will just turn into good. যদিও সেটা অন্যরকম হয়, প্রভু আমাদের সব কিছু ভালোর জন্যই করে, Because He is a living God, okay? আমাদের ঈশ্বর হচ্ছে জীবিত ঈশ্বর। बोलिए जिंदा वाला यीशु मसीह की জয়, प्यार देने वाला यीशु मसीह की জয়, और शांति देने वाला यीशु मसीह की, জয়, अभी भी जिंदा वाला यीशु मसीह की। জয়। सब लोग खड़े हो जाइए। बबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरी ये हिम्मत, बीते कल में तू सत मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाला कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे वो ही मेरी राह। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही में ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है कदा, उड़ाने वाला कल में उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तू ही मेरी निशान। आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, आमीन। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आप कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना करना है। मैं अभी पहला साल इस शास्त्र पढ़ाई करता हूँ वहाँ पर मॉर्निंग स्टार में कोलकाता में। मैं कल वापस जाऊँगा, इसलिए आप लोग का प्रार्थना में रखना है, ठीक है? আমাদের প্রার্থনা করবেন। তিনি এখন ব্রাদার আছেন, কালকে চলে যাবেন। धन्यवाद।